Baik, selamat berjumpa kembali. Okay, for this meeting, we will discuss about geometry, and the geometry in our class will be divided into uh, two concepts. First one is two-dimensional shape and 2D shape, and the other one is three-dimensional shape or 3D shape. Okay, uh, I will share my screen. Okay, jadi ini pembahasan tentang geometri ini, uh, discussion about geometry in English for Mathematics class. We discuss it in the topic of shape. Jadi kita bahas dalam topik shape ya untuk pembahasan tentang geometri ini sendiri. Okay. Uh, so this is the definition of shape, ya, pengertian dari shape. Okay, as you can see, uh, as noted on the screen that I define shape as, ya, saya definisikan shape itu sebagai bentuk dari sebuah objek. Shape is the form of an object, how it is laid out in space. Ya, oke. Uh, Terkait dengan ini sendiri, terkait dengan shape, it has connection in terms of the concept. It has connection with geometry. So uh, regarding geometry, shape is divided into two-dimensional shape and three-dimensional shape. Ya, jadi eh, pembahasan tentang ini sendiri pun dibagi atas eh, geometri dimensi 2 atau 2D shape, atau kita kenal juga dengan istilah lain itu flat geometry, geometri bidang datar, and 3D shape, ya, atau geometri ruang. Ya. Hmm, baik. Jadi uh, we can uh, visualize shape in 2D shape dan 3D shape, as you can see. Jadi kita bisa visualisasikan bentuk shape ini. Jadi terbagi atas dua dimensi, dan bentuk dua dimensi dan bentuk tiga dimensi. Ya. Oke. Oke. Eh, Pembahasan dengan Ibu Neneng kemarin itu dimulai dengan ini atau gimana? Hmm? Halo. Kalau dari Ibu Neneng kemarin itu kayak perkenalan bangun datar itu kayak bagaimana, bangun ruang itu kayak bagaimana, Pak. Lalu kalau misalnya bangun datar itu dijelaskan persegi panjang itu apa, persegi itu apa. Kayak gitu, Pak. Oke. 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 So I prefer to start from the very basic. Kita akan bahas lebih pada apa ya? Dimulai dari yang paling mendasar ya. Kita kaji di sini dulu, 2D shape ya. So uh, regarding with 2D shape, there are some terms that you need to uh, know about ya. Jadi beberapa istilah yang perlu Anda pahami ya. Okay, first one is point. Point itu titik ya. So the other one, the next one is line. Line itu garis. And then straight line, garis lurus. And then angle. Angle. In bahasa, we call it as sudut ya. Point, line, straight line, angle. So, uh,
into the shape dalam bidang datar ya, untuk geometri bidang datar atau dua dimensi. Kalau if you see, if you pay attention more on the 2D shapes, ya, kalau Anda perhatikan itu kan selalu terkait dengan ini. 2D shape always connected, always deal with these terms, ya, point, line, straight line, and angle. And then we trigger some questions, such as how many angle in triangle. Nah, jadi contoh-contoh pertanyaan yang terkait dengan istilah-istilah ini. Misalkan kalau kita gunakan istilah ini ya, kita, ini angle, straight line, line, point. Okay. Uh, as you said that Ibu Neneng has explained about 2D shape. Let's say parallelogram and triangle and square, ya kan? Itu bentuk-bentuk 2D shape kan? Okay. So maybe if I draw the question, let's say the question is regarding these terms, ya, terkait dengan istilah-istilah ini. Let's say we can second. Uh, say now question. Say if we use point, we can draw a question such as point. Say like that. Or if you want to use this one, okay, how many angles in square and so on. Okay. Jadi itu contoh-contoh pertanyaan yang bisa dibangun dari istilah, beberapa istilah untuk 2D shape ini ya. Oke, next. Oke, ini contoh-contoh kalimat, contoh-contoh kalimat terkait kata point ya. The first one, yang pertama ini point is using at the end of the sentence. Ini hasil jawaban dari eh, beberapa mahasiswa ya. Saya forum grup waktu itu, lalu saya minta mereka berdiskusi untuk eh, buat kalimat terkait point. Oke. The next sentence is the distance from point A to point B is 12 centimeters. Jarak antara titik A ke titik B 12 cm ya. Sorry. Oke, next sentence, kalimat berikut. A square has four sides. Ini artinya apa? A square has four sides. Sebuah persegi memiliki empat sisi, ya kan? And so on. Oke, oke. Ini terkait dengan sudut juga. Oke, kalau kita bicara tentang sudut, itu berarti gabungan antara apa? Hmm?
dalam konsep matematika. Siapa yang bisa definisikan sudut? What is angle? Oke. 2 points can be connected by using a line. Dua titik dapat dihubungkan dengan sebuah garis. Oke. Now uh, we move to group activity 1. You can see, as you can see, we need to classify angles by their size. Kita akan mengklasifikasikan sudut-sudut berdasarkan ukurannya. Oke, ada beberapa di sini bisa Anda lihat. Tapi sebelumnya, I would like to ask you to define angle. Or let's say I will ask you what is the definition of angle. Itu pengertian sudut. Sudut itu apa? Nah, bahasa Inggris matematika. English for math. Which means you not only learn about English, but also you learn about mathematics. So, apa pengertian dari sudut? Oke, what is angle? Apa yang bisa kasih pendapat? Lalu, apa itu sudut? Sudut itu apa? Siapa yang bisa kasih pendapat? Ayo, ini pertanyaan paling dasar. Masa tidak ada yang bisa kasih definisi sudut di sini dari berapa orang ini? Itu kenapa kameranya off semua ini? Estirumbia. Pengertian sudut itu apa? Estirumbia. Orangnya ada tidak? Semua nyalakan kamera. Jangan kalian off kamera, kalian bermain tempat lain, dah ikut kuliah. Mana Estirumbia? Ah, udah kuliah kan? Nah itu kan. Nggak ada yang matiin kamera ya. Kamera semua on. Saya tidak lihat kalian punya wajah. Saya lihat kalian hadir tidak. Ini ya Skia Lampung. Orangnya di mana? Ya Skia Lampung. Mana? Ya Skia Lampung mana? Ya Skia Lampung. Nah, model-model kayak gini saya tidak suka. Oke, saya catat itu. Ya, berikan pengertian sudut, baru kita lanjut. Masa Anda tahu pengertian sudut? Udah keterlaluan ini. Sudut itu apa? Kasih pengertian dalam bahasa Indonesia aja. Nanti baru kita buat definisi dalam bahasa Inggris. 25 orang loh. Masa nggak ada yang bisa kasih definisi? Hah? Pak, Ya, menurut saya sudut itu bentuk yang
suatu bentuk yang dihasilkan dari dua garis yang saling bertemu, Pak. Bertemu atau berpotongan? Hmm? Berpotongan, Pak. Oke, ada yang kasih pengertian lain. Apa itu sudut? Empat. Tadi sudah hampir mendekati benar. Sudah, bisa lah. Cuma guys, guys, ada yang mungkin bisa sempurnakan lah. Ayo, sudut itu apa? Tadi teman jawab sudah benar. Sekarang yang lain tinggal sempurnakan aja. Sudut. Tadi kan ada yang bilang, ini garis. Katakanlah satu garis ini. Ah, begini. Tinggal kalian perhatikan di sini aja nih. Hmm. Kalau di sini saya coba gambar yang di sini. Ya, ini sudut ya. Sudut ada titik sudut. Nah, tahu. Berarti sudut itu apa? Ini garis. Ini garis. Potongan di titik ini. Membentuk sudut. Loh, masa kalian mahasiswa atau apa sih kalian ini? Gabriela Sambon Waman. Ya, pengertian sudut itu apa? Menurut saya, sudut adalah tempat dua garis berpotongan, Pak. Oke. Can you provide the answer in English? Oke. Mana ya suara Lampung itu? Saya tidak suka orang-orang yang kayak kayak begitu. Mana Lampung, mana Lampung, Lampung. Saya Pak, Ya, kamu dari tadi kemana? Tadi menghilang kemana? saya tidak tahu Pak, saya tadi HP agak sedikit gangguan Pak, tadi tekan videonya tidak nyala-nyala. Ya, kasih pengertian. Sudut in English. Kemanamu tadi sudah jawab. Sekarang kamu buat jawabannya. Definisinya dalam bahasa English. Angle is a shape that uh, mana mana ya Mas? Now the shape. Shape Angle means is a shape that um, is a form of two straight line that uh, intersect in one point. ya begitu kira-kira ya. Iya Pak. Oke. Ya, definisi sudah ada.
Nah, jadi according to its size, we can classify in some uh, some as you can see on the screen. There are some angles that we classify according to their size. Let's say we have acute angles. Acute angles in bahasa we call it as sudut lancip. Means an angle whose measure is greater than 0 and less than 90 degree. Jadi kalau sudut lancip kan kurang dari 90 derajat ya. Kemudian and so on ya. Obtuse angles. Obtuse angles itu apa? Sudut tumpul ya. Obtuse angle. Obtuse angle, sudut tumpul. What is obtuse angle? An angle whose measure is greater than 0 and less than 180 degrees. We can describe mathematically as, let's say x is an angle, is an obtuse angle, then we can describe mathematically as x greater than 90 degree and less than 180 degree. And then we have right angles, siku-tiga, siku-siku, and straight angles. Okay. So, who can form or who can draw a question according to this information? Siapa yang bisa buat pertanyaan terkait sudut-sudut, jenis-jenis sudut yang kita klasifikasikan berdasarkan ukuran? Oke, siapa yang bisa buat? Silakan. Ah, let's say I will provide one question. I will provide one question. Jadi Anda ini kan harus bagaimana mengkonstruk pengetahuan Anda. Questions. First one is, how many right triangle in a right triangle? Oh, oh ya. Ya. Oke, hati-hati. Ya. How many right triangle in? Oh, sorry. How many right angle? Oke. Siapa yang? Oke, I will point one of you and you need to provide the answer in bahasa. Yentina Ifamut. Yentina Ifamut. Ya, Yentina Ifamut. Oke. Oke, can you hear me? Can you hear me? Bisa dengar saya? Yentina Ifamut, please turn on your microphone. Please turn on your microphone. Nyalakan mikrofonnya. Yentina Ifamut. Ini dengar nggak saya ngomongin Yentina Iya, Ifamut? Pak. Oke. Iya, Oke. Please provide
the question in Bahasa Indonesia. The question that I have provided for you in English, and you only need to translate it to Bahasa. Okay. Can you see the question? Ini pertanyaannya nih. Ini. Kamu cukup apa? Bilang pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Saya sudah berikan pertanyaan dalam bahasa Inggris, sekarang kamu cukup translate ini ke bahasa Indonesia. Yentina Ifamut. Oke? Sudah? Bagaimana? Bagaimana? Siapa yang bisa bantu Yentina? Saya, Pak. Silakan. Cindy, Papila ya kan? Oke, Ya, Pak. silakan. Eh, berapa banyak sudut siku-siku dalam segitiga siku-siku, Pak? Oke, bagus. Sudut siku-siku, berapa banyak sudut siku-siku dalam segitiga siku-siku? Oke, baik. Bagus. How many? How many? Jonas Jonas. Oke, Jonas Jonas. Tadi namamu sudah muncul di sini. Jadi, ya, silakan Jonas. How many? How many right angle in a in a in a right triangle? How many right angle in a right triangle? How many? What is right triangle? Right triangle itu apa? Oke, Cindy yang jawab juga. Cindy yang jawab tadi sudah. Berapa banyak? Sudut dalam segitiga siku-siku ada 3, Pak. Oh, sudut siku loh. Sudut Iya. siku. Satu. Saya tadi Satu, siapa? Pak. Lanjut, Pak. Satu, Pak. Satu, Pak. Ya, jangan terjebak. Oke, oke gitu ya. Oke. Only one. Oke. Who can draw another question? Siapa yang bisa buat pertanyaan yang lain? I will say who can make another question, or you can, or simply I say who can draw another question. Siapa yang bisa buat pertanyaan yang lain? Saya Pak. Oke, go on. Silakan. Is there any angle that uh, greater than 118 degree? Is there an any triangle? Sebuah sebuah sudut maksudnya. An angle. Is there an angle? Oh, oke, sorry. Ya, Pak. Oke. There an Whose measure is greater than 180 degree? Is greater than 118 degree. Bagus. Second, I will make this slide so we can uh, construct as many as possible of questions regarding with angle. Okay.
Ada enggak? Nyambung dari yang sebelumnya ya. Ada enggak? So, ada tidak segitiga yang sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat? Iya kan? Gitu kira-kira pertanyaannya ya. Oke. Iya, Pak. Jelita ita sebenar. Jelita. Pretty jelita. Silakan. Mana? Ya, silakan. Jelita ya, saya tadi sudah jelita mana? Jelita. Jelita sebenar tadi. Iya, Pak. Hmm, Iya, Pak. jawab. Is there an angle whose measure greater than 180 degree? Adakah sudut yang lebih dari 180 derajat? Lebih khusus ke segi sudut-sudut yang ada di kuadran itu ya. Kalau dalam konteks koordinat kartesius itu. Oke, oke, saya ulang pertanyaan di sini. Ops. Hey, oke, lagi sebelah sudah ini Joshua punya nih. Dan, oh, siap. Oke, great. For sure we have what 170 degree and also 360 degree. Ya, tak? Oke, ini itu nanti kalian kembangkan sendiri pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sudut ya. Oke, we move to this is examples of two V shapes. You can see there are 15 shapes that include into the shape. We have circle, we have oval, we have triangle, we have square, we have trapezium,
We have diamond, we have rhombus, we have parallelogram, we have rectangle, and we have also pentagon, we have also hexagon, heptagon, octagon, nonagon, and decagon. There are how many? 15 ya? 15 ya? Yes, sir. Oke, oke, itu dia. Oke, siapa yang bisa buat? Silakan buat pertanyaan lagi. Satu atau dua pertanyaan terkait bentuk-bentuk ini. Terkait 2D shapes ini. Mungkin terkait sifat-sifat dari lingkaran, circle, atau triangle, atau square. Square itu apa? Persegi ya? Ini trapezium. Ini apa? Kalau ini apa? Rhombus ini apa? Rhombus itu apa? Rhombus itu apa? Oke, Bila ketupat, Pak. ya, rectangle juga. Rectangle itu apa? Persegi panjang ya. Kalau parallelogram ini apa? Jajar genjang, Pak. Ya, Jangan Pak. oke, silakan buat pertanyaan sebanyak mungkin. Kalian bisa pilih sembarang segitiga di sini, sembarang bentuk di sini. You can choose randomly any shape and you can throw a question regarding the shape that you choose. And as you can see, there is a red uh, character, which is a question. Okay, this is the last question that I will pose to all of you. Among those shapes, which one has the most sides compared to others? Compared to others. Okay. Among those shapes, which one has the most sides compared to others? Oke, dari semua bentuk ini mana yang sudutnya paling banyak ya dibandingkan bentuk-bentuk yang lain? Nanti dipikir. Sekarang buat dulu pertanyaan. Siapa yang sudah siap pertanyaannya? Saya, Pak. Oke, ntar saya tambahkan slide dulu. Ah,
Silakan. Oke, Yes, sir. My questions is, Oke. Go on. is there a shape that's only have two sides? Has two sides. Sides. Okay, Yes, sir. good. There are shape that only or that has only two sides. Oke, go on. Good, bagus. Ada enggak bentuk yang hanya punya dua sisi? Hmm? Yang lain bisa jawab tidak pertanyaan dari Joshua ini? Siapa yang bisa jawab? Oke, pertanyaan berikut. Siapa yang mau buat pertanyaan berikut? Buat pertanyaan. Deli Astuti. Deli Astuti. Sudah siap belum pertanyaannya? Hmm? Buat pertanyaan terkait bangun-bangun. Bangun-bangun yang di sebelah ini loh. Entah circle atau triangle atau square atau trapezium atau rhombus atau rectangle atau pentagon, and you can choose any of them. Oke, 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 Pak, saya lagi Pak ada pertanyaan Pak. Saya Oke. Pak, oke, ya oke, selfie, selfie. Silakan selfie. Oke. Atau What are the unique properties of a square that distinguish it from other four-side shapes? sorry, can you repeat your question slowly? Yes, sir. What Okay, are the unique? they're unique. Yes, sir. Okay, Properties properties. Okay, of a square square sir. of a square. Okay, Yes. okay, That distinguish. Yes, sure. okay. It from other four sides. Four side. Sides, plural. Itu Make dari. Oke, sure. sorry. Itu kan Side. pertanyaannya tuh. Side. Sides. Side. Oh, Anda bilang Yes. four, makanya tambah S di belakang. Sides. Karena dia jamak kan, kecuali one side baru udah pakai S. Ya kan? Oke. Yes, sir. Shapes. Okay. What are the unique properties of a square that distinguished it Four from other? sides. Okay, four Shape. sides. Shape. Yes, sir. The, okay, four. Oh, bukan sides, shape ya. Yes. Oke, oke, oke. Side. Shapes, sir. Sided shapes. Oh, nah.
Yes, sir. Okay, good. Silakan. Apakah sifat-sifat yang unik ya? Apakah Yes, sir. what are- apa saja sifat-sifat unik dari sebuah persegi yang membedakannya dari eh, bentuk atau dari segi empat lainnya ya? Ya, Pak. Oke, Oke, good question. Oke, while thinking for uh, questions, maybe I would like to provide a video which taken from YouTube, and then you need to uh, look closely and you need to analyze about the shape of the, let's say, container that used in the video. Okay, I will show my video. Wait a second. Oke, sekarang udah lihat di layar Anda YouTube ya? YouTube ya? Di layar Anda Iya, sekarang ya? Pak. Oke, baik. Iya, Pak. YouTube, Pak. Ya, Pak, YouTube, Pak. Ah, sorry. Okay, can you recognize the concept that the woman tried to show to all of you? What does she try to show to you? What does she try to show? What, what is the concept? And what is the concept that this woman, this lady, tried to, let's say, she tried to prove? Huh? The concept is trigonometry, sir. Come on, come on. Look at look at the video closely and carefully and analyze the concept that she tried to show. She tried to prove. Well, Excuse me, sir. Okay. That is concept trigonometry. come on. Sir, can I answer? Okay, go on. If you see, there are four apa tuh? Bangun segi empat, square, three square, the biggest square,
is the same as two other squares. I mean, the area of the biggest square is same as a area of two square. So the concept that the woman wanted to try show to us is um, maybe a Pythagorean theorem. Exactly, exactly, correct. Yeah, she she tried to prove about Pythagorean theorem. What is the Pythagorean theorem? Says about. Pythagorean theorem is talk about the very the hypotenuse of a triangle, a right triangle, is equals to square. No, no. The quadratic hypotenuse of a right triangle is equal to the sum of its two what? Its two blah blah blah. Each two side of the triangle. Kuadrat sisi siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi penyuku. Iya toh? So, Iya, Yes, Pak. Mas. what we call it in English. Quadratic of hypotenuse is equal to the sum of, well, the sum of what? Okay. So, my point to show this video to all of you is that this video is regarding to what we discuss right now. So, the container that used in this video is 2D shape or 3D shape? That is my question. The container, this one, and this one, the big one, and then the two small one, the two small containers, are they 2D shape or 3D shape? Dua, ketiga ini ya, kontainer ya ini yang dipakai untuk membuktikan teorema Pythagoras ini masuk dalam 2D shape atau 3D shape? Hmm? Logika yang dipakai loh. Logikanya dipakai. Use your logic. If you say 2D shape, and then what is your reason? If you say 3D shape, and then what is your reason? Jadi berikan alasan. Kalau Anda bilang dua dimensi, kasih alasan. Kalau tiga dimensi, kasih alasan. Terkait dengan bentuk yang digunakan untuk membuktikan teorema Pythagoras ini. Oke. Bagaimana? Gampang saja tuh. Logikanya dipakai. Yes. Tuh, gampang sekali itu loh. Masa Anda bisa jawab? Two-dimensional shape. I'm sorry, 2D So, shape. Oh, come on. yeah, 2D shape. If you say 2D shape, which means yeah. there is no space in, Yeah. which means we cannot fill the I can water. hear, sir. We cannot fill the water in the container. Yes. So it means what? Those shapes are three-dimensional shapes because there are shapes in any of them. In all of them. I mean, kalau nggak ada ruang, nggak mungkin kan terisi air. Itu artinya bangun tiga dimensi, iya kan? Iya. Nah, gitu. Itu logika sederhana. Sepertinya kita perlu refreshing dengan gini-gini biar kalian bisa ini. Iya, tak? Oke. Saya kembali ke ini.
turn to the main topic. Oke, baik, ini gampang. Oke, lanjut ya. Oh, sekarang kelihatan ini yang kelihatan sekarang apa? PPT, Continuous. PowerPoint, Pak. question again. Oke, good. Oh, ini sudah juga. Kalau ini gampang ya, saya rasa nanti bisa kalian pelajari. I will share this supplement material to all of you. For this one, I think we don't need to discuss about it. You can learn it by yourself. And maybe I will give some problems. Maybe you need to find examples that deal with triangle, consider to its side. Jadi nanti mungkin saya memberikan contoh. Tugas Anda mencari contoh-contoh objek dalam dunia nyata yang terkait dengan segitiga, klasifikasi segitiga berdasarkan bentuk dari sisi-sisinya ya. Oke. Sisi dan juga apa namanya sudut ya, by side and then by angle. Di sebelah kiri on the left side is by side. We can see equilateral triangle. Segitiga apa nih? Segitiga sama sisi ya. Ya, Pak. Kalau isosceles kaki. isosceles sama kaki scalene Sama itu kaki. scalene triangle itu segitiga sembarang ya. Ya. Kalau acute triangle itu segitiga apa? Segitiga tumpul ya. Kemudian Ya, right Pak. triangle segitiga siku-siku dan obtuse Pak. triangle segitiga apa? Obtuse Tumpul, triangle Pak. segitiga Itu, tumpul. Pak. Ini segitiga lancip. Kalau Lancip, lihat di Pak. atas. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. baik. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Saya rasa lebih bagus saya kasih contoh-contoh. Saya tugaskan Anda untuk mencari objek-objek dalam kehidupan nyata, itu lebih pas ya. Oke. Nah, kemarin sudah dibahas dengan Ibu Neneng untuk bagian ini belum? 3D shapes ini. Belum? Belum ya? Atau sudah? Yang ini. Biar kita, kalau sudah ya saya milih mencari contoh-contoh dalam ini. Kalau belum ya kita kaji sedikit, kita lihat-lihat aja. Supaya Anda bisa lihat perbedaan antara rusuk dan kalau rusuk dalam konteks bangun ruang itu sama dengan sisi pada bangun datar ya. Gitu ya. Karena sisi pada bangun ruang itu beda dengan sisi pada bangun datar. Iya kan? Oke, Ya, Pak. baik. So, this is the topic, and this is the concept that we will discuss. 3D shapes. 3D shapes. In the beginning, we need to see the difference between some parts of 3D shapes. Kita akan melihat perbedaan dari beberapa bagian yang kalau if we discuss about part, which means we discuss about terms that famous or you can hear frequently and when you discuss about 3D shapes. Yeah. Okay, let's say we have this one. Vertex. Vertex means titik sudut ya. Vertex. Ini titik sudut. This one is also vertex. This one is also vertex. This one is also vertex. And this one also. This one also and this one also. So, edge, kalau dia banyak, kalau satu. Kalau banyak berarti vertices. Kalau gabungan dari titik-titik sudut berarti vertices. Ya. Oke. Edge itu rusuk. Ini rusuk. Kalau sisi ya face. Ya. Bagian ini. This one is also face. This one also face. And the other one that we cannot see behind there is also face. Okay. We will see cube and cuboid. Kubus dan apa? Balok ya. There are some cube and cuboid is
are examples of 3D shapes. Okay. Okay. Vertex, which means only one vertex. Vertex satu titik sudut berarti a vertex. Kalau dua titik sudut berarti vertices. Ya. Kemudian kalau banyak sisi berarti faces. Ya. Kalau banyak rusuk, let's say this one is rusuk, this one is edge, and this one is also edge. So if we talk about three edge, which means we call it as edges. Ya, tiga rusuk, and so on. Oke, vertex, vertices. Vertex itu satu titik sudut, vertices itu ada beberapa titik sudut, lebih dari satu. Oke, ini bentuk-bentuk dari uh, bangun ruang ya. Ada bola, ada kon itu apa kerucut ya. Richard. Oke, piramid itu ya 5 segi 4 ya. Ya, Pak. Oke, dan ini juga cube and cylinder. Oke, your task for next week is find the properties about sphere, cube, cylinder, pyramid, and cone. Nah, tugas Anda mencari sifat-sifat dari bangun-bangun ruang ini. And we will discuss in the next meeting, the next class. And then I will ask you, I would assign also find objects that deal with these shapes. Cari objek-objek in reality dalam dunia nyata, which has a similar shape with this, which has similar with the shapes. Okay, baik. Okay. Spare, spare. Spare itu apa? Bola, ya kah? Bola ya. Yes, sir. Yes, sir. So what about atmosphere? Atmosphere. Oke. Oke, ini tambahan-tambahan aja sebenarnya sih. Tambahan-tambahan informasi aja. Wait a second. There again. Okay. Dan tadi kita bilang bahas tentang apa ya? Fair ya, bola ya. Oke, Ya, Pak. fair. Anggaplah ini bulat ya. Just consider this picture that I draw. Just consider is the circle as a circle. So it's really rounded. We have a sphere. We call it sphere. So you have heard also about this one. If 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 we consider this as Earth, which means we have
let's say you will find the definition, you'll find the meaning. If I say a term, atmosphere. What is atmosphere? The Lapis basic. tangan bumi, Pak. Yeah, itu dia. Sometimes you hear also if I say this is Earth, let's say it's Earth, and then we call it this is Earth, and this one is ini timur apa barat? Which part is east ya? East ya. Ini timur ya? Gitu ya? West, gitu ya? Yes, sir. Oke. Kalau kita bicara belahan bumi, pernah dengar istilah belahan bumi tidak? Berarti sebelah sini aja, belahan bumi barat, belahan bumi bagian timur. Gitu kan? Pernah dengar kan? Iya kan? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Kalau kita ngomong bagian ini saja apa? Atau sebelah sini? Kalau saya bilang bagian ini sih dalam istilah Inggris itu apa? Belahan bumi bagian barat. Itu makanya biasanya ada istilah, oh, saya nggak suka kalau itu muncul tiba-tiba. Eh, bentar. Ini aja lah. Di sini, misalkan kita ngomong bagian ini. Nah, pernah dengar istilah ini enggak? Hemisphere, belahan bumi. Kalau ini berarti kita bilangnya Western Oh, hemisphere. Ya, ya, ya. I Hemisphere. remember. Oke, kalau ini yang kita sebut Eastern, Easter. Eastern, not Eastern Yes. Hemisphere. Belahan bumi sebelah barat, belahan bumi sebelah timur. Ini saya tambahan aja karena ada istilah sphere. Tadi bola itu ya, sphere, makanya saya tambahkan istilah-istilah yang sering kali muncul. Supaya mungkin kalian ketemu, oh iya, saya paham ini maksudnya apa. Ini karena tadi dari kata ini, sphere, ya, sphere. Oke, baik. Oke, nanti, I will assign all of you to, like on the previous slide, find the properties of sphere, cube, cylinder, pyramid, and cone. Find the properties of those shapes. Okay. And then, yeah, find objects in reality that similar or apparently close to those sphere. Ya, dari bentuk-bentuk atau objek-objek dalam kehidupan nyata yang menyerupai entah bola, entah cube, entah silinder, atau piramid atau cone ya. Oke, I think it's enough for this evening. We will continue our discussion next Tuesday, offline class. Okay, nanti I will share this supplement material in our Google Classroom. Sudah ada Google Classroom tak? Sudah belum? Sudah ada belum? GC untuk mata kuliah ini? Belum ya? Kalau belum saya buatkan nanti. Untuk kemarin dengan Ibu Kristi kan Belum ada, Pak. belum ada. Oke, nanti saya buatkan. Lalu saya bagikan seperti untuk programmer. Lalu programmer jangan lupa kumpul tugas ya. Kan kalian juga tahu programmer kan? Oh, kalau yang di kelas saya ya. Iya, Pak. Oke, jangan lupa batas 23.59 malam ini. Oke. Good good night. Karena kita mau ini berarti good night ya. Kalau good evening berarti kita jumpa baru salam orang, sapa orang baru good evening. Tapi kalau mau menyudahi pertemuan itu kita bilang good night. Oke, good night everyone. See you again next Tuesday.
in our offline class. Oke, baik saya. Thanks, sir. Oke, Thank you, selamat malam sir. semua. Saya akhiri ya. Yes, Ya, sir. Pak. Thank you. Thank you, sir.